Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Harlan, MPM 23758002 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5A. Nah, di mata kuliah Jaringan Komputer 4, di sini saya akan melanjutkan mengerjakan di lab 16.1.2 itu lab configuration router redistribution between IGRP and OSPF. Nah, jadi di sini ada 5 part. Nah, di sini kita buka. Nah, di sini kita akan membuat topologi seperti ini. Di sini menggunakan 3 router, lalu di sini 2 switch. Nah, di sini area 11, lalu di sini IGRP AS64512. Nah, sini kita langsung aja bikin topologinya. Nah, sini kita bikin topologi. Sini kita menggunakan router 3. Nah, sini 3 router. Nah, lalu di sini kita menggunakan 2 switch. Nah, sudah, lalu di sini kita ganti nama routernya. Ini router 1. Lalu ini router 2. Lalu ini router 3. Dan ini switch atau D1. Nah, ini D2. D2. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita memasangkan kabelnya. Nah, di sini kita G0/0 Ethernet 0, lalu di sini 1 ke 0. Oke, lalu dari sini 01 ke G0. Oh ya. 0. Oke, sudah, lalu kita jalankan, kita start. Nah, di sini kita tunggu. Nah, di sini sudah connect. Nah, di sini kita tunggu. Nah, di sini sudah connect. Lalu pertama itu kita di sini di part 1 ini kita build the network and configuration basic DP setting. Nah, di sini kita konfigurasi di router 1. Di sini kita masukkan enable config terminal. Lalu di sini hostname router 1. Nah, lalu di sini no IP domain log app. Oke, lalu di sini kita masuk ke banner mods OSPF. Ini kita copy. Lalu di sini, oh ini kurang nih. OSPF 3. Oh, benar. Oke, selanjutnya di sini clean console 0, lalu team out, no logging next out. Lalu di sini kita exit. Lalu di sini kita ke router OSPF V31. Lalu sini kita ke router
ID router ID 1.1. Lalu di sini kita exit. Login snapshot, exit. Lalu di sini router OSPF, router ID invalid. Kita masuk ke router. Lalu sini ke router ID. Invalid. Coba kita cek. Nah, di sini sudah berhasil. Ternyata itu kita harus mengaktifkan IPv6 unit test routing. Lalu di sini kita exit. Lalu masuk ke interface E0/0. Lalu di sini kita masukkan IP address, yaitu ini 10.1.12.1.255.0. Lalu di sini kita masukkan, coba. Lalu sini kita exit. Nah, di sini kita masuk ke interface 0/1. Lalu sini kita masukkan IP addressnya, yaitu di sini kita ganti jadi 12. Jadi 11. Ini kita ganti jadi 11. Lalu ini kita ganti jadi address 11 juga. Ini kita ganti jadi 11. Oke. Lalu ini kita ganti jadi ini kita ganti jadi 11 juga. Oke. Lalu OSPF area, ini 0, ini kita ganti jadi 11. Ini kita ganti jadi 11 juga. Oke, sudah. Lalu no shutdown, exit. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface logback 0. Lalu IP address 10.1.255.255.0. Terus sini kita masukkan. Lalu di sini kita masukkan OSPF v3 network point to point. Lalu OSPF v3 1 IPv4 area 0. Ini kita ganti jadi 6 area. Oke, lalu no shutdown, exit. Terus ini kita masuk ke router OSPF
Oke, sudah. Lalu di sini kita kan address family IP v4 unicast. Lalu di sini zip interface object 0. Lalu di sini exit address family IP v6 unicast. Lalu di sini zip interface object 0. Lalu exit address family n. Oke, di sini kita sudah melakukan konfigurasi di router 1. Sekarang kita lakukan konfigurasi di router 2. Open console. Di sini enable config terminal. Lalu di sini kita hostname router 2. Lalu di sini kita no IP main pop-up. Lalu di sini kita IP v6 unicast routing. Lalu di sini kita masuk ke benar mode. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke link console 0. Lalu di sini next timeout 0. Lalu logging exit. Lalu di sini kita exit. Ini kita masuk ke router OSPF v3. Betul. Oke, sudah. Lalu di sini kita masuk ke router ID 2.2. Lalu sini address family IP v64 unicast. Lalu exit address family. Lalu sini address family IP v6 unicast. Lalu sini exit family. Lalu sini kita masuk ke interface family. Lalu sini kita exit, kita masuk ke interface, yaitu di sini p0/0. Lalu sini kita masukkan IP address. Nah, lalu di sini kita masuk ke interface, itu E0/1. Nah, sudah E0/1. Lalu IP-nya kita ganti IP address ini kita ganti 23. Ini kan di atas 12, kita ganti jadi 23. 23 area. Oke. Lalu ini kita ganti jadi 23 link lokal. Lalu ini kita ganti jadi /64. Oh, ini 23 juga. Oke, lalu no shutdown, exit. Aduh, salah lagi.
ini belum dimasuki area ini. Oh emang nggak ada ini. No exit. Oh ya, emang nggak ada exit. Lalu di sini kita lanjut router IGRP Cisco. Lalu di sini kita masuk ke address family. Nah, lalu di sini kita masuk ke app interface default, lalu shutdown, lalu sini kita exit interface, lalu sini app interface 0 ini yang berapa nih, kita lihat. Oh 1 berarti ini berarti ke arah sini 0 oh ya, ini berarti sini yaitu 0/1, lalu 0 shutdown, lalu exit interface topology base, lalu sini kita exit topologi, lalu sini kita masukkan network 10.0.0.0.0.0.123.255, lalu IGRP router ID 2.2.2, lalu exit address family IPv6 unicast autonomous system 64.5.12 lalu apps interface default, lalu di sini kita shutdown, lalu exit app interface, lalu app interface yaitu di sini bersama yaitu E0/1 no shutdown, exit interface topology base, lalu exit topologi, exit address family N. Oke, ini kita sedang melakukan konfigurasi di router 2. Sekarang kita lakukan konfigurasi di router 3. Ini kita open konsol, lalu di sini kita enable config terminal, lalu di sini kita masukkan hostname router 3. Nah, lalu di sini
interface. Oke. Lihat dulu. Oh ya benar. Oke. Lalu di sini kita di router 3 ini kita masuk ke no IP domain up. Lalu sini IPv6 unit test routing. Lalu sini masuk ke normal. Oke, lalu sini kita baru klik konsol 0, lalu X timeout versi 0, lalu logging password, lalu exit. Lalu sekarang interface, yaitu di sini E0/0. Lalu di sini kita masukkan IP. Nah, lalu sekarang kita ke interface E0/1. Nah, kita masukkan IP. Oke, lalu sekarang ke interface talkback 0. Lalu sini kita masukkan IP address 10.3.3.3. Lalu di sini 255.255.255.0. Lalu sini kita masukkan IP. Lalu di sini kita masuk ke router IGRP Cisco. Lalu di sini kita ke address family IPv4 unicast auto system 64.5.12. Lalu sini up default, lalu shutdown. Lalu sini kita ke exit app interface AF interface E0/0. Lalu di sini no shutdown, exit app interface. Lalu sini app interface 0 E0/1. Lalu no shutdown. Lalu sini ke exit AF interface logback 0. Lalu no shutdown. Lalu sini kita exit. Lalu di sini kita masukkan IGRP3. Lah, ini kurang. 3.3.3. Nah, lalu di sini kita exit. Di sini kita masukkan address. Lalu di sini
Lalu di sini kita masuk ke app interface E0 slash ini yang no, lalu no down, lalu exit address dan interface AF interface E0 slash 1. Lalu di sini IGRP family, lalu di sini kita di sini kita sudah melakukan konfigurasi di router 3. Sebenarnya kita lakukan konfigurasi di router switch 1. Console kita open, di sini kita enable config terminal, lalu di sini hostname D1, lalu di sini kita no IP, lalu di sini kita di sini kita masuk ke interface. Ini yang begini. Ini kita ke interface yaitu E0/0, lalu shutdown, lalu exit. Baik, di sini kita lanjut, yaitu di sini kita ke interface itu E0/0, lalu di sini kita masuk shutdown, lalu di sini kita masuk ke exit, lalu kita exit, lalu di sini kita masuk lagi ke salah tadi. Interface rank E0/0, lalu di sini kita shutdown, lalu di sini kita exit. Baru kita ke interface E0/0, lalu di sini kita no exit port, lalu kita masukkan IP address-nya. Lalu di sini kita masuk ke interface update-nya. Lalu di sini kita masukkan IP address. Lalu di sini no shutdown, lalu exit. Sekarang kita masuk ke router OSPF V3 tuh. Lalu di sini kita masuk ke address family, lalu di sini masuk ke address, lalu di sini kita masuk ke IP router, lalu exit. Oke, sudah. Dan ini kita ke switch 2, kita lakukan konfigurasi di switch 2. Kita ke konsol,
Lalu di sini kita enable config terminal, lalu di sini hostname D2, lalu di sini no IP domain up, lalu di sini IP ting, lalu IPv6 ini case ting. Lalu di sini kita masuk inner mode, lalu di sini kita masuk ke link, nah lalu di sini kita masuk ke interface E0/0, lalu di sini kita put down, oh ya selected, dulu baru interface rank E0/0, oke, baru di sini kita put down, lalu exit, di sini kita masuk lagi ke interface E0/0, lalu di sini kita switch port, kita masukkan, lalu di sini kita masukkan interface back, lalu di sini kita masukkan router IGRP, lalu di sini address family, lalu di sini apps down, lalu sini kita masukkan down di sini, lalu di sini kita ke interface E0/0, lalu no shutdown, ini kita masukkan, sudah, lalu kita masukkan network, nah sini sudah, lalu kita masukkan IP address, lalu kita masuk ke app interface E0/0, lalu no shutdown, lalu exit interface, lalu topology base, lalu itu topologi, lalu nah di sini kita sudah lakukan konfigurasi di router 2. Nah sini kita lanjut, dan sini kita coba, selanjutnya kita di part 2 yaitu verify OSPF3 ethnic board and routing for IPv4 and IPv6. Nah jadi di sini kita show OSPF ethnic board, dan sini sudah, lalu di sini muncul OSPF family IPv4 dan v6. Selanjutnya kita ke router 2, kita lakukan di sini show IP router OSPF v3 begin nah ini muncul IP 11 dan 11 ya. Lalu di sini kita lakukan itu ping
5.1. Nah, di sini bisa kita lakukan sukses. Lalu selanjutnya itu kita show IPv6 router OSPF. Nah, sini muncul itu, lalu 6. Selanjutnya kita ping 2001 db 8 2009 165 2001 1. Nah, sini tipe kita tunggu. Nah, di sini sukses. Lalu selanjutnya kita ke router 3. Di sini kita lakukan show IP show IP IGRP report. Di sini muncul IP kita, yaitu di sini 32.2 dan 23.2. Oke, lanjut. Di sini kita show IPv6 IGRP report. Nah, di sini juga muncul 8032 dan 23. Lalu kita ke router 2. Di sini kita step 3 verify IGRP for IP. Nah, kita show IP route IGRP 10.0. Nah, sini muncul IP kita yaitu 32 3.0 lalu 151. Oke, ini kita show IPv6 route IGRP kedua. Nah, sini juga muncul DB 80 64 lalu 64. Nah, sini muncul juga lalu 44 configuration edition for OSPF v3 atau IGRP. Kita masuk dulu ke config terminal. Lalu sini tab IGRP Cisco. Lalu di sini kita masuk ke address family IPv4 automation system 64512 64512. Lalu di sini kita masuk topologi base. Lalu di sini radius double OSPF v3 satu matrix meter 1000. Lalu di sini kita lalu di sini kita ke switch itu kita exit dulu. Lalu sini kita show IP routes IGRP nah, di sini muncul DX IP kita muncul, yaitu di sini 00, lalu di sini 1.1, sini 1.11, itu 1.12. Lalu di router 2 kita lakukan config terminal. Lalu sini router IGRP Cisco
lalu address family IPv6 auto system 64512, lalu topologi base, lalu di sini kita masuk ke default titik, lalu di sini radius SPF 1, lalu di sini kita ke D2 lagi, di sini kita show IPv6 routes ERP begin PX Nah, di sini kita lihat SPF, lalu di sini kita show di D2. Oke. Di sini ada salah. Oh, di sini kita itu dulu. Oh, di sini kita masuk dulu lagi di sini. Itu config terminal. Config terminal. Lalu di sini masuk ke topologi. Di sini itu exit interface tuh. Nah, baik, di sini kita lakukan pengecekan di D2 di sini show IPv6 router IGRP bin X. Nah, di sini muncul itu X IGRP EN 0 ini. Nah, lalu lanjut kita router 2. Di sini kita masuk dulu ke config terminal, lalu di sini kita masuk ke router terminal, lalu di sini kita masuk ke mana tadi, lalu kita masuk ke topologi di router belum baru ke address family tuh. Ini masuk lagi ya, address, lalu kita topologi bus. Nah, sekarang kita masukkan yaitu radius root OSPF itu include, lalu kita end. Sekarang kita ke D2, kita show IPv6. Oh, di sini yang muncul. Nah, baik, di sini kita sudah. Nah, di sini kita lihat yaitu di sini 6.000. Kita lihat yang 650 ini 2001 via Ethernet. Nah, sini sudah. Lalu kita lanjut ke router 2. Di sini kita masuk ke config
config terminal, lalu di sini kita masuk ke router OSPF, lalu di sini kita address family cache, lalu di sini kita redisplay grp. Oke, lalu kita ke D1, di sini kita show IP router OSPF. Nah, sini muncul IP kita. Lalu di sini kita ke router 2. Di sini kita lakukan yaitu reduce the type. Nah, sini muncul yaitu tipe 1 dan 2 trik. Lalu kita ini kita pilih 1. Lalu exit. Nah, sudah. Lalu kita ke D1 lagi. Di sini kita verify edition and di sini kita show. Nah, di sini muncul yaitu 151.100. Oke. Lalu kita lakukan ping di D2. Kita ping 209.165.2001.1 solve logback 0. Nah, sini sukses. Lalu selanjutnya kita ke router 2. Di sini kita exit dulu. Lalu di sini kita router mode permit 10. Lalu sini kita set metric tipe 1. Lalu sini kita exit. Selanjutnya kita ke router 2 yaitu OSPF. Nah, ini sudah. Lalu kita masuk ke address family. Lalu ini kita masuk ke radius. Lalu di sini kita exit. Selanjutnya kita ke D1. Di sini kita show IPv6 yaitu router OSPF. Nah, sini muncul IP kita. Lalu selanjutnya kita ke D2, kita lakukan ping. Itu ping 2001.2 di B8, lalu titik 2 2009 titik 2 165 titik 2 2001 titik 2 1 solve logback 0. Nah, sini sukses. Nah, mungkin sekian dari saya dari pengerjaan di lab, yaitu di lab 16.1 tipe itu lab configuration router redistribution gateway IGRP and OSPF. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.